3 घंटा समय देव किंतु যথেষ্ট নয় 에, 잠깐 우리가 좀 해야 될 부분이요. 성경의 좀 두 가지 흐름을 Okay, what we should share first is there is two flows in the Bible. 자, 이 두 가지가 뭐냐면 하나님의 흐름과 사단의 흐름. That two flows are God's flow and ବାଇବେଲରେ ଥିବା Satan's flow. ଚାରି 성경이 그렇고 지금 또 교회사도 계속 흐름이 있습니다. Okay, the church history and also the Bible history, there are two flows. 이 부분을 우리 ଆମେ 인도에 ଦେଖୁଅଛୁ ବାଇବେଲ ଇତିହାସ ଆଉ ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସକୁ ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି 이 부분을 우리 인도에 있는 목사님들이 좀 보는 눈이 열려야 여러분 인도가 교회 사회 인도에 지금까지 복음이 들어와서 계속 흘러가는 흐름을 보고 아마 여러분이 뭘 해야 될지 이 시대에 그런 부분을 여러분 발견해야 될 거예요. You Indian pastors should open the eyes to see these two flows. With these two, inside these two flows, you should be able to see the India. At that time, you will realize what you should do. ଭାରତୀୟ ପାଳକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଦିଟା ଭାଗ ଅଛି ସେ ଦିଟା ଭାଗରେ ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଭାରତର ଗୋଟେ ମାନଚିତ୍ରକୁ ଆପଣ ମାନେ ସେ ଜାଗାରେ ରଖି ଦେଖନ୍ତୁ 어제도 말했지만 미전도 종족이 가장 많은 나라 인도예요. Okay, I already told you yesterday. The most people who are gathered in India, who didn't unreached people gathered the most, is in India. ଆମେ ଗତକାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସମାଚାର ଅପଘଞ୍ଚ ହୋଇଅଛି 제가 또 우리 교회가 인도를 담당하고 있다 보니까 인도에 대해서 더 이렇게 많은 사람보다 더 관심을 많이 가지고 더 기도하게 됩니다. I'm charging of India, so I have so much concern, and then pray for India also. ଭାରତର ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛି ସେଥି ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ପ୍ରତି ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ଯତ୍ନ ରହିଅଛି 어떻게 하면 인도에 이 복음을 전달할 것이냐? How can I deliver this gospel to India? ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଭାରତବାସୀକୁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଦାନ କରିବି 지금 여러분 오레사 주처럼 이 모든 인도 주에 또 주만 아니고 주보다 더 작은 이 단위로 진짜 이 복음이 들어가셔야 되는데 그러고 하려고 하니까 여러분 같은 이런 사명자가 필요한 거예요. Including Odisha and every state, this gospel entered in, and also in every district, this gospel entered. So, the disciples like you are needed in India. ଭାରତର ଓଡ଼ିଶା ପୁଣି ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେମିତି ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏହା ମୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦର୍ଶନ ଓ ଇଚ୍ଛା ଅଟେ 근데 뭐 어딘 주에 가도 다 있지만 여러 인도도 있고 교회도 있고 목사님도 있지만 진짜 이 복음을 위해서 이 동기인 사람이 많지 않아요. But there are not many people who have the concern about the gospel. ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି 여러분들이 메시지 들으면서 정말로 우리가 인도에 이 복음이 필요하다. 이 복음이 인도 전역으로 들어가야 되겠다. 이런 진짜 목사님들 이런 사명자에 나오면 저는 그걸로 감사할 뿐입니다. While you are listening the messages, then some pastors who really think, wow, really this gospel is needed in this India and we should deliver this gospel. That kind of pastor comes out, then I will be very thankful about that. ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯେ ସୁସମାଚାର ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଥି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେବା ଦରକାର ଏ ସୁସମାଚାର ଶୁଣି ମୁଁ ଭାରତ ବର୍ଷର କୋଣେ କୋଣେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କରିବି ସେମିତିକା ପାଳକ ମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଅଛି 자, 이 두 가지 흐름이 뭐냐면 이 복음을 중심으로요. 항상 사단은 복음을 약화시키고
결국 복음을 없애버려요. Satan always remove this gospel, weaken the gospel. ଶୈତାନ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ସୁସମାଚାର ଯେମିତି ନ ପହଞ୍ଚୁ। 그 복음이 없으면 안 되잖아요. 하나님의 절대인격의 세계 복음하고는 그렇죠. 5천 이 미전들 중에 다 복음 들어가는 게 하나님 계획이다 보니까 하나님은 항상 복음이 없을 때마다 복음을 회복시키죠. This gospel shouldn't be removed. Why? God's absolute plan is world evangelization. So this gospel should be delivered to all of the world. ଏ ସୁସମାଚାର କେବେ ବି ଶୈତାନ ନ ହଟାଉ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସମସ୍ତ ଜଗତରେ ସୁସମାଚାର ଯେମିତି ପହଞ୍ଚିବ। So restoration and delivery of the gospel is God's desire. ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସୁସମାଚାର ପହଞ୍ଚିବା ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। 자, 그러면 이걸 제가 말하니까 그렇게 하는 게 아니라 진짜 성경에 그렇게 그런 흐름이 있는가 먼저 봐야 돼요. So you should check, it is not my own words, but you should check this in the Bible. ଏହା ମୋର କଥା ନା ଏହା ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। 자, 인간이 타락하자마자 하나님 나빠진 복음이 뭡니까? As soon as the man corrupted, what if the gospel was given? What kind of gospel was given to them? ଯେତେବେଳେ ହେଲା ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୁସମାଚାର ମନୁଷ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 하나님이 아담 하와가 타락할 때 맞바로 게 창세기 3장 15절입니다. When Adam and Eve was corrupted, God gave the gospel. That is what Genesis 3:15. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15 ପଦରେ ଆଉ ତୁମ୍ବେ ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ବର ଓ ନାରୀର ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ବ ବଂଶ ଓ ତାର ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା ସେ ତୁମ୍ବର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବ ଓ ତୁମ୍ବେ ତାହାର ଗଇଠିକୁ ଆଘାତ କରିବ। ଏହା କି ପ୍ରକାର ସୁସମାଚାର ଥିଲା? 자, 우리 수바시 목사님 창세기 3장 15절 읽은 것 같아요. 여기 핵심 뭐예요? 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살내겠다는 거예요. What is the core of Genesis 3:15? It is that the offspring of a woman will crush the head of the serpent. ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15ର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଏହାର ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନାରୀର ବଂଶରୁ ଜାତ ଆଉ ଦେଖୁଛୁ ସର୍ପକୁ କଣ ପାଦ ତଳେ ଦଳିବ। ଏଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। 자, 하나님이 주신 복음입니다. Yeah. It is the gospel which God gives. ଏହା ସୁସମାଚାର ପରମେଶ୍ୱର ଦିଅନ୍ତି। 이 아담 하와가 사단에 속아서 하나님 먹지 말 생각했다면 이런 불순종의 죄를 범했어요. Adam and Eve was deceived, so they disobeyed God, so they commit the sin of disobedience. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦମ ହବା ଧୋକା ଖାଇଲେ ସେମାନେ ଅବିଶ୍ଵସ୍ତ ହେଲେ ତାହାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏ ସୁସମାଚାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 자, 그 결과 인간은 하나님을 떠나게 된 겁니다. As a result, the man departed from God. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାପ ହେତୁ ମାନବ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। 그래서 하나님이 인간을 찾아왔어요. So God visited man. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଏଇଟା ଦେଇଅଛନ୍ତି। 하나님이 이 인간의 문제를 깨닫게 하고 그 해결할 자를 보내겠다고요. God said he will send the one who will solve this problem. ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜଣକୁ ପଠେଇବି ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମାଧାନ ଜଗତକୁ ହବ। 아담 하복의 해결하는 게 아니고 해결할 수 없기 때문에 하나님이 여자의 후손을 보내겠다는 거예요. Adam and Eve cannot solve this separation problem. So God didn't say, Adam and Eve, please solve this problem. Instead of that, he promised he will send the offspring of woman. ସଦାପ୍ରଭୁ କେବେ ବି କହିଲେ ନା ଆଦମ ହବା ଯାହା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛି ତୁମେ ନିଜେ ନିଜେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣକୁ ପଠେଇବି ମୋର ନିଜର ପୁତ୍ର ତାହାଙ୍କ ଜରିଆରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥ କରାଯିବ ଏ ବିଷୟକୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହିଲେ। 자, 이 여자의 후손이 누굽니까? Who is this offspring of woman? ଆଉ ନାରୀର ସନ୍ତାନ ସେ କିଏ ଅଟନ୍ତି? 아담 후손이 아닌 자를 말합니다. It says about who is not the offspring of Adam. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ଆଦମର
ଔରସ ଜାତ ନୁହନ୍ତି। 왜냐하면 로마서 5장 12절에 보면 한 사람 때문에 죄가 세상도 죄 때문에 사망이 왔다. 이와 같이 모든 사람이 죄를 범하고 모든 사망이 이르니라 이렇게 말했어요. Why Romans 5:12 said, because of one person sin entered the world, through sin death came. Like this way, death came to all men because all have sinned. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ରୋମିଓ 5 ଅଧ୍ୟାୟର 20 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖା ଯାଇଅଛି, ଏହା ଛଡା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲା ଯେପରି ଅପରାଧ ଅଧିକ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ପାପ ଅଧିକ ହେଲା ସେଇଠାରେ ଅନୁଗ୍ରହ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅଧିକ ବଢିଲା। ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ପାପ ଆସିଲା, ଜଣକ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରବେଶ କଲା। 자, 방금 읽었죠? 한 사람은 아담 때문에 죄가 세상에 들어왔다. That one person is Adam. So because of Adam, sin entered to the world. ଆଉ ସେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଆଦମ ଯାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀରେ ପାପ ପ୍ରବେଶ କଲା। 죄 때문에 사망 충분히 들어왔다 인간 속에. Because of sin, death came to man. ଆଉ ସେ ପାପ ଯୋଗୁ ତାହାଙ୍କ ସାରା ମାନବ ଜାତି ପାପୀ ହେଲେ। 자, 이 한 사람 아담 때문에 이랬는데 그 모든 사람들이 죄를 보면 모든 사망이 이르니라. Okay. So like this way, all face death because all have sinned. ଆଉ ସେଥି ଯୋଗୁ ଆମେ ଯେ ତାର ପରିଣାମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପ ଛୁଇଁଲା, ସମସ୍ତେ ପାପରୁ କଣ ହେଲେ ରହିତ ହେଲେ। 그래서 아담 때문에 모든 아담 후손이 다 이 원죄가 정화되기 때문에 아담 후손은 안 된다는 겁니다. So, if he is the Adam's offspring, then this Adam's origin sin is delivered to everyone. So, with the offspring of Adam, it is totally impossible. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯଦି ସେ ଆଦମଙ୍କ ଔରସରୁ ଆସିଥାନ୍ତେ ଏହା ଅସମ୍ଭବ ହେଇଥାନ୍ତା, କାରଣ ସେ ଆଦମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାପ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛି। 그래서 하나님이 여자의 후손을 보내 그 여자가 와서 이 우리 인간을 죄짓게 만들고 하나님을 만든 장본의 사단의 건세를 꺾겠다 그런 거예요. So, God said to Adam and Eve, the offspring of woman will come and he will crush the head of the serpent and he will solve the problem of sin of man. परमेश्वर केबे भी कहले नहीं आदमर संतान द्वारा यह समाप्त हेबा, किंतु नारीर वंशरु गोटे मनुष्य पुत्र जन्म हब, ताहांक जरियारे ए सर्पक पाद तळे दळा जीव एपरके वाक्य लेखा जायछि। 그리고 그 사단은 여자 후손을 발꿈치로 상하게 할 것이다. And also, that Satan will strike the heel of the offspring of woman. शैतान मध्ये चेष्टा करिबो जे मनुष्यर गइठिरे मारिबा पई। 자, 이 하나님이 우리 인간에게 제일 처음 주신 복음입니다. This is the first gospel which God gave to man. परमेश्वर प्रथम मनुष्यको एही सुसमाचार ଦେଇଥିଲେ। 그렇죠. 자, 이 복음을 하나님이 이제 인간에 주셔서 이 복음이 아담 자손 후대에게 계속 전달되게 됩니다. Okay. This gospel God gave to Adam, so this gospel should be delivered to Adam's descendant continuously. ଏହା ଆଦମଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଦମଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଏହି ସୁସମାଚାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। 그래서 아담과 하와에게 가죽옷을 입혔다. So God clothed them with a garment skin. ଆଉ ସେଥି ଯୋଗୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟିଏ ଜୀବର ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁକୁ ହତ୍ୟା କରି ତାର ଚର୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ଘୋଡେଇଲେ। 자, 이 가죽은 뭐 짐승 가죽이잖아요. 그때는 양을 잡아 양 가죽입니다. This is garment skin. That is, at the time he killed the lamb, so lamb skin. ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଗୋଟେ ମେଷ ଛୁଆକୁ ସେ ବୋଧ କଲେ, ସେ ମେଷ ଛୁଆର ତାର ଚମଡାକୁ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଉ ଆଦମ ହବାକୁ ଘୋଡାଉଛନ୍ତି। 단지 양 가죽을 입혀 그게 아니에요. 여자의 후손이 이렇게 희생을 당해서 그 희생으로 우리 죄가 사해진다 그 말이에요. Okay. God clothed them with a skin garment. It is not that simple meaning. It means, the animal will be slaughtered, shedding his blood. Through this, our sin will be forgiven. यार अर्थ ଏହା ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପଶୁ ବଳି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାହା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ
ଆଉ ତାହାଙ୍କର ବଳିଦାନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ମାନବର ମୁକ୍ତି ବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଆନ୍ତି। 자, 이게 이제 아담의 전달되시면 아담이 이제 후손이 전달될 거 아닙니까? 그래서 Okay, it was delivered to Adam. Then, to his descendants, it should be delivered continuously. ଆଦମଙ୍କୁ ତତ୍ପରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। 그런데 창세기 4장 4절 5절 여러분 보세요. But what happened? Please look at the Genesis 4 through 5. What happened? ଆଉ ତାପରେ ତାର ବଂଶ ପିଢି ପିଢିକୁ ଏ ସୁସମାଚାର ଦିଆଯାଉଛି। 자, 여기 아담의 두 아들 가인과 아벨이 얘기 나옵니다. Here, there comes out the story about two sons, Adam and Cain and Abel. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଦିଟା ସନ୍ତାନର କଥା ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢୁଅଛୁ କଇନ ଓ ହେବଲ। 성경 보면 세월이 지난 후에 가인과 아벨이 하나님께 제사를 드리죠. The Bible tells us some time passed by, Cain and Abel gave the offering to God. ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଇନ ଓ ହେବଲ ସେମାନେ ନିଜର ବଳି ଉପହାର ନେଇକରି ପରମେଶ୍ୱର ନିକଟକୁ ଗଲେ। 자, 가인은 농사 짓는다. 그래서 곡식으로 하나님 제사 드리고 Cain is farmer. With that reason, Cain gave the offering with fruit and crops. କଇନ ସେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେଥିଯୋଗୁଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଫଳ ଆଦାୟ ହେଲା ସେ ପ୍ରଥମ ଫଳକୁ ନେଇକରି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗଲେ। 아벨은 양을 쳤는데 양과 그 기름을 함께 제사 드렸다. Okay. Abel was a shepherd, so he gave the offering with the lamb and its skin and fat. ହେବଲ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେ ମେଷ ପାଳକ ଥିଲେ, ସେ ଯୋଗୁଁ ମେଷକୁ ବୋଝ କରି ତାହାକୁ ସେ ମେଷକୁ ନଉଛନ୍ତି। 근데 하나님이 아벨과 그 예분을 기뻐하시고 가인과 그 예분을 받지를 않으시고. But the Bible tells us God received Cain and he didn't receive Cain's offering and Cain, but he received Abel and his offering with pleasure. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନର ଉପହାରକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ, କିନ୍ତୁ ହେବଲର ଉପହାରକୁ ସେ ଗ୍ରାହ୍ୟ ବା ଗ୍ରହଣ କଲେ। 자, 그러니까 가인이 막 하나님께 화를 냅니다. Because this, Cain was very angry. କାରଣ ସେଥିଯୋଗୁଁ କଇନ ବହୁତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ। 왜 내 재물을 받지 않냐고. He complained to God, why don't you receive? Why didn't you receive my offering? ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ କ୍ରୋଧରେ କହିଲେ କଣ ପାଇଁ ମୋର ଉପହାର ତୁମେ ଗ୍ରହଣ 자, କଲ 그때 ନାହିଁ? 하나님 이렇게 말씀하세요. 네가 선을 행했으면 어찌 제가 문의 앞에 없으리겠냐. Okay. At the time, God gave the answer, if you do good, why the sin is crouching at your door? ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଭଲ କରିଥାନ୍ତ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧରେ ଛକି ବସି ଅଛି? 죄의 소원은 네게서나 네가 죄를 다스리라. Okay. The desire of the sin is in you, but please manage and control that sin. ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ମାନେ ପାପର ଇଚ୍ଛା ତୁମ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଥି ନିଜକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କର ଆହୁରି ତୁମେ ବଞ୍ଚ। 자, 가인이 무슨 말인지 알아듣지를 못해요. But Cain didn't understand what it means. ଆପଣ ମାନେ ବୁଝନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ ଅଟେ? 그래 가인이 어떻게 합니까? So what did Cain do? Yes. What did Cain do? ଆମେ ଦେଖିଲୁ କଇନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ? 자, 이 가인이 아벨을 불러내서 들에서 이 가인이 아벨을 죽이는 사건이 벌어집니다. Cain called Abel out and then he killed Abel. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କଇନ ନିଜର ଭାଇକୁ ବାହାରକୁ ଡାକିଲେ ଓ କ୍ଷେତରେ ନିଜର ଭାଇ ହେବଲକୁ ସେ ହତ୍ୟା କଲେ। 자, 이게 이제 최초의 살인 사건이에요. This is the first murder. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଥମ ହତ୍ୟା ଏ ଜାଗାରେ ବାଇବେଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। 자, 여러분 한번 대답해 보세요. 왜 하나님이 가인과 예물을 받지 않고 아벨과 그 제사만 받아요? Okay. Please give me the answer. Why did God receive only Abel and his offering but didn't receive Cain and his offering? ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ, ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, କଣ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ହେବଲର ଉପହାର ବଳିଦାନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ କଇନର କଣ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। 많은 사람들이 이 복음을 모르니까
가인이 정성이 부족했다. 이래 말하는 사람. Okay. Many people, they do not know the gospel, so what they say is Cain didn't do his best. ଅନେକ ଲୋକ ସୁସମାଚାର ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଯୋଗୁଁ କୁହନ୍ତି ଯେ କଇନ ସେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। 자, 그거는 복음 몰라서 한 소리예요. Okay. What they say is this is because they do not know the gospel. ସେମାନଙ୍କର ମୂଳ ମାନେ ଆମେ କଣ ଜାଣୁଛୁ ସେମାନେ ସୁସମାଚାର କଣ ଏହା ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। 자, 많은 얘기할 거 없고 히브리서 11장 4절. Okay, look at the Hebrew 11:4. ଏବ୍ରିୟ 11ର 4 ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 자, 여러분 히브리서 11장 4절 한번 찾아 읽어보세요. Please open your Bible and read it, please. ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ କଇନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷୀ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ ହେଲେ ହେଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି। 자, 성경이 여기에 대해서 답을 주고 있어요. Okay, the Bible gives us the answer about this. ବାଇବେଲ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଥାଏ। 자, 아벨이 가인보다 더 나은 자서 하나님께 의롭다 하는 증거를 얻었다. 그 증거가 하나님이 그 예물에 대해서 증언했다. 이렇게 돼 있어요. Here it said Abel offered God a better sacrifice than Cain. By faith he was commended as a righteous man when God spoke well of his offering. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ହେବଲ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହେଲେ ବୋଲି ବାଇବେଲରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। 자, 아벨도 가인도 아벨도 하나님께 제사 드렸잖아요. Abel and Cain, both of them gave the offering to God. ଦି ଭାଇ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ସେମାନେ ବଳିଦାନ ଉପହାର ନେଇକରି ଯାଉଅଛନ୍ତି। 자, 창세기 3장 이후로 아담 이후로 모든 인간은 다 원죄가 어디서 태어납니다. After Adam and Eve, after Genesis chapter 3, every man is born in the midst of a sin. As a sinner they were born. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କଇନ ହେବଲ ଆଦମ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାପରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ନେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 자, 우리가 하나님께 나아가려면 반드시 이 죄가 해결돼야 돼. If we come before God, we should solve this sin problem surely. ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ ଏ ପାପର ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। 왜냐 이 원죄가 아담 하나님과 인간을 분리시킵니다. Why? This original sin separates man from God. କାହିଁକି ମୂଳ ପାପ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଇଥାଏ। 자, 그런데 가인은 농사 짓는다는 이유로 곡식을 제사 드리세요. But Cain gave the offering with the fruits and crops. The reason he is a farmer. କଇନ ତାଙ୍କର ଯାହାବି ଦେଖୁଅଛୁ ତାଙ୍କର କ୍ଷେତର ଉତ୍ପାଦିତରୁ ସେ ଆଣୁଛନ୍ତି ଉପହାର ପାଇଁ କାରଣ ସେ କୃଷକ ଥିଲେ କୃଷି 자, କାର୍ଯ୍ୟ 곡식을 କରୁଥିଲେ। 하나님께 드리면 안 드리냐? 그거는 감사의 예물입니다. 농사 잘 지었으니까 하나님 감사합니다 드리는 예물이에요. Shouldn't we give the crops or fruits as offering? Yes, we could କଣ give. ତାର ଅର୍ଥ ଯେ ଆପଣ ମାନେ ଆମେ ଯାହାବି ଚାଷ କରୁଛୁ ଜମିରେ କ୍ଷେତକୁ ତା ଉପହାର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେବା ନାହିଁ କି? But that offering, the fruits and crops, that is just a Thanksgiving offering. ତାହା ତ ଠିକ ଅଛି ତାହା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯୋ ପାପ ଯୋ ଆଉ ଗୋଟେ ନୈବେଦ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। 자, 그게 잘못됐단 말이 아닙니다. Yeah, we do not say that is wrong. 그렇죠? ସେଥିରେ କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। 오늘 얘기는 그런 얘기 아니에요. Today's issue is not that kind of things. ଆଜି ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ କରୁନାହୁଁ। 성경에 읽었잖아요. 아벨은 믿음으로 아벨은 가인보다 더 나은 자들이므로 하나님께 의롭다 하시는 증거가 됐다. We already read the Bible. You know, it says, by faith, Abel offered God a better sacrifice than Cain did. ଆମେ ବାଇବେଲ ପଢିଲୁ ଯେ ହେବଲ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସେ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ। 우리가 하나님께 의롭다 의인이 되는 길은 뭐예요? 오늘 하나님이 이 아벨의 예물을 보고
너는 의롭다, 의롭다 이렇게 말한 거예요. Okay, so he was God is commanded as a okay. So Abel was commanded as a righteous man. The only way for ଆମେ us to ଦେଖୁଛୁ be ତୋ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସେ ଗଣନା କରାଗଲେ ଆଉ ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ। 자, 그 예물이 양과 아벨의 양과 기름 아닙니까? okay, Abel's offering is what? Lamb and its fat. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ହେବଲର ସେ ମେଷ ଆହୁରି ତା ଚର୍ବିକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧିରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି 하나님이 ବଳିଦାନ 이렇게 କଲେ। 아벨이 드린 예물을 보고 하나님이 너는 의인이야 이렇게 말했다. God seeing Abel's offering, he said to Abel, "Okay, Abel, you are a righteous one." ହେବଲ ତୁମେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟ। 자, 그래서 아벨이 드린 예물이 아벨을 의롭게 해서요. The offering Abel gave to God that makes Abel righteous. ଆଉ ଯେଉଁ ବଳିଦାନ ହେବଲ ଦେଲା ତୋ ଦ୍ୱାରା ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ଗଣନା କଲେ। 아벨이 드린 예물은 양과 그 기름입니다. So the Abel's offering is what? Lamb and its fat. ଆଉ ହେବଲ କଣ ଉପହାର ବଳିଦାନ ଦେଲା ସେ ମେଷ ଶାବକ ଆଉ ମେଷ ଶାବକର ଚର୍ବିକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବଳିଦାନ 자, ଦେଲେ। 양과 그 기름이니까 양을 잡아야 뭐 기름이 나올 거 아니에요. Okay, the offering is a lamb and its fat. So when you kill the lamb, at that time you can get the fat from the lamb. ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମେଷ ଛୁଆକୁ ବଧ କରୁଛନ୍ତି ତା ଭିତରୁ ଆପଣ ମାନେ ଚର୍ବିକୁ ପାଉଛନ୍ତି। 그래 양을 잡아서 그 피를 뿌리고 이 기름을 거기와 태워서 하나님 제사 드리다. So kill the lamb and with the they sprinkled the blood and then with the fat with the meat together they burned it and they gave the offering to God. ମେଷକୁ ବଧ କରୁଥିଲେ ଚତୁର୍ଦିଗ ରକ୍ତ ଢାଳୁଥିଲେ ମାଂସକୁ ଚର୍ବିକୁ ମିଶେଇ କରି ସେମାନେ ତାହାକୁ 자, 우리는 이걸 ନିଆଁରେ 이제 ଦଗ୍ଧ କରୁଥିଲେ। 이 제사를 이제 번제라고 합니다. We say this offering is the burnt offering. Burnt ଏଇ ଆମେ offering. ହୋମ ବଳି ବୋଲି ଆକୁ କହିଥାଉ। 그런데 성경 뭐느냐? 아벨이 믿음으로 가인보다 더 나아졌다. About this, the Bible tells us, by faith Abel gave a better sacrifice than Cain did. ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବଳି ଦେଲେ ତୋ ଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ। 아벨이 뭘 믿었어요? What did Abel believe? ଏବଲ କଣ ପ୍ରତି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଲେ? 아벨 그냥 양과 기름 드린 게 아니라 아벨이 믿음으로 뭘 믿었냐? Okay. Abel didn't give lamb its fat just simply, but with faith, by faith. Then what did Abel believe? ହେବଲ କେବଳ ସେ ବଳିଦାନ ତାହା ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଗଲେ ସେ କୋଉ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆଜି ଜାଣିବା ପାଇଁ। 자, 아벨이 믿은 게 창세기 3장 15절 이 복음의 언약이잖아요. What Abel believed is the Genesis 3:15, the covenant of the gospel. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ହେବଲ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ସୁସମାଚାର ଉପରେ ଯେ ସୁସମାଚାର କି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3:15ରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। 하나님이 아담에게 주신 그 복음의 언약이에요. It is the covenant of Adam received from God. The covenant which Adam received from God. ଆଉ ଯେଉଁ ନିୟମ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେଇ ସୁସମାଚାରକୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ହେବଲ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। 자, 다시 한번 창세기 45절 하나님이 뭐라고 했습니까? 여자의 후손이 뱀의 머리를 박살낼 것이고 그 여자의 후손이 뭐요? 희생을 당해서 네 죄가 사해질 것이다. What does Genesis 3:15 say? No, the offspring of woman comes, he will crush your head, and at that moment, through shedding that blood, your sin will be forgiven. 3:15 ଲେଖାଯାଇଛି ନାରୀର ଜାତର ବଂଶର ଦ୍ୱାରା ସେ କଣ କରିବ ଆଉ
से सर्पको पाद तले दौड़िब आमे देखुछु सेही रक्तर बलि द्वारा कोन हबो आ समस्तर जनतार पापको मोचन करा हबो 그래서 여자에서 올 때까지 양을 피제드리라 그 말이에요. So till the moment the offspring of a woman comes, please kill the lamb and give the blood sacrifice. आ जो पर्यंत नारीर संतान आसी नाहांती से पर्यंत बलिदान आवश्यक थिला 오실 메시아를 바라보고 오기 전 아직 않았으니까 계속 이 양자 피제드림으로 우리 죄가 사해지는 겁니다. Looking forward the coming Messiah and holding this covenant and give the blood sacrifice. मसीह आसीबे बोली आगुको लक्ष्य रखी एही बलिदानको मेसमानको दिया जाउथिला 그러니까 아벨은 이 언약을 잡고 예배 제사 드리니까 하나님이 아벨 보고 너는 의인이야 의롭다 너 죄가 사해졌어 이런 말. Abel hold this covenant and he gave the blood sacrifice. So God said, "You're righteous. Your sin was forgiven." हबेला में देखो जो से प्रतिज्ञा से वाक्य को धरि करी से बलिदान दउछ सदा प्रभु कहउछन्ती तमर पाप मोचन हे गला तमे धार्मिक हेलो बोली परमेश्वर से जगारे निर्णय नेलिया वाक्य रे हमें देखुछु 그러나 가인은 이 언약 무시하고 그냥 난 농사 지니까 곡식을 열매를 하면 죄송하겠다. 그건 감사의 물이지 이 언약과 상관없어요. 그렇죠? 그렇게 죄는 사할 수 없는 거예요. But Cain looked down on this covenant, ignored this covenant. Just, he said, "Okay, I'm just a farmer, so I will give the offering with the fruit." So then it is कोई nothing to do with the covenant. से कोई न हमें देखुछु खाली माने अल्प मात्रा देखिले किंतु से मन ठीक अछि काम करूछि जमी रे जहां भी फसल आसिला मो ताहाକୁ नै जेबी किंतु से सुसमाचार और जो नियम ता बापा पाइतिले से नियम अनुसार से कले नाही 자, 가인이 이제 이 말을 언약 놓치니까 알아듣지 못하는 게 하나님의 말씀을. But even God said to this Cain, but Cain lost the gospel, the covenant, so he couldn't understand even God's saying. कोई न सेति दुगा में देखो जदि सुसमाचार से रो नष्ट हैला से दूरक चली गला जेते हमें देखो से सुसमाचार को प्रकृत से बुझी पारिला नाही 뭐 분이 안 풀리니까 더레가 동생분이 동생을 죽이는 이런 사건이 벌어진 겁니다. He cannot endure his anger, so even he called his brother and killed him. से क्रोध का सही न पारि निज भाई को बाहर को डाकी करी ताको हत्या करू अछंती 자, 그러면 여러분 제 말을 신경 들어보세요. 왜 그러면 이 가인이 아벨을 죽이란 말이에요? Then why Cain killed Abel? हेले कारण कोन पई कोई न निजर भाई एबल को हत्या कले 그렇잖아요. 뭐 아벨이 형 보고 너는 뭐 우리 그 곡식 들으라 이런 말하는 건 아닐 건데 그 왜 동생이 형이 동생 죽이란 말이에요? Abel didn't do anything wrong to Cain, but why Cain killed Abel? एबल ता भाई प्रति किछि अन्याय करी नाही किंतु कोन पई कोई न निजर भाई को से हत्या कले 자, 성경을 다시 한번 보면요. So if you see the Bible, 요한일서 3장 12절 보세요. okay, please look at 1 John 3:12. प्रथम जन 3 ର 12 पद आपण 자. पढନ୍ତୁ प्रथम जन 요한일서 3장 12 12절. अध्यायर 12 पद हम पढिले तो से विषय रे हम देखिबा पाई थाउ 1 John 3:12. या Would you read? yes पापात्मार संतान जे कोइन ताहा परि हुओ नाही से आपण भाई को बद्ध कला आ से ताहा को काहे की बद्ध कला कारण एही जे ताहार कार्य पापमय आ ताहार भाईर कार्य धर्ममय थिला आमेन Amen. 자, 성경에 일어나세요. 가인이 악한 자에 속하여 아벨을 죽였다. The Bible tells us Cain belonged to the evil one and he killed his brother. आ कोइन से पापमय थिला सेति जको निजर भाई को से बद्ध कला 악한 자가 누굽니까? Who is that evil one? आ से पापमय से पापात्मा के थिला 가인이 아벨 죽였는데 성경이 뭐냐? 가인이 악한 자에 속하여 아벨을 죽였다. Cain killed Abel. Then the Bible tells us Cain belonged to the
evil one and killed him. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କଇନ ନିଜର ଭାଇ ହେବଲକୁ ସେ ହତ୍ୟା କଲା କାରଣ ପାପାତ୍ମା ସେ ପାପାତ୍ମା କିଏ ସେ 그래서 요한복음 8장 44절 보세요. So please look, John 8:44. ଆମେ ଜନ 8:44 ପଦକୁ ପଢିବା ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢୁଅଛି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ଶୈତାନ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତାର କାମନା ସାଧନ କରିବା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସେ ଆଦ୍ୟରୁ ନରଘାତକ ଆଉ ସେ ସତ୍ୟରେ ରହେ ନାହିଁ କାରଣ ତାହାଠାରେ ସତ୍ୟ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହେ ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ଠାରୁ କହେ କାରଣ ସେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଓ ମିଥ୍ୟାବାଦୀର ପିତା 자, 여기 보면 너희는 너희 아비 마귀 태어나겠고요. 그다음에 그는 처음부터 살인한 자예요. Okay. It says, you belong to your father, the devil. And then it says, he is the murderer from the beginning. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ତୁମ୍ଭର ପିତା ଶୈତାନ ଶୈତାନ ଠାରୁ ତୁମେ ଉତ୍ପନ୍ନ କାରଣ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ସେ ନରଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛି 자, 마귀가 처음부터 살인했다 이 말이거든요. It means 마귀가 언제 from the 살인? beginning, the devil murdered. When did devil murder? ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି ପାପାତ୍ମା ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେ ନରଘାତକ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି 자, 그러면 답 나왔잖아요. 마귀가 가인을 통하여 아벨을 죽였다 이 말이에요. Then the answer came out. The devil killed Abel using the Cain. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଠାରେ ବୁଝା ପଡିଲା ଯେ ପାପାତ୍ମା କଇନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ଜରିଆରେ ହେବଲକୁ ହତ୍ୟା କଲେ 그렇죠. 그런 딱 답이 나와. 왜냐? 불을 내는 이 가인을 통해서 아벨이 사단이 가인 속에 들어가서 이 가인을 도구로 삼아서 아벨을 죽였다. The devil, the Satan, entered into angry Cain, and using him, he killed Abel. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପାପାତ୍ମା ଏ କ୍ରୋଧରେ ରହିଥିବା କଇନ ହୃଦୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ଓ ତାହାଙ୍କ ଜରିଆରେ ନିଜର ଭାଇକୁ ହେବଲକୁ ହତ୍ୟା କଲା 자, 이해됐죠? Now you understand this? ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରିଲେ 자, 그럼 물어봅시다. 예. 왜 그러면 사단이 이 마귀가 가인으로부터 아벨 죽였을까? Then I will ask you, why Cain killed Abel? Okay, why the devil killed Abel using Cain? ଆଚ୍ଛା କଣ ପାଇଁ ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି କଇନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ହେବଲକୁ ହତ୍ୟା କରୁଅଛି 왜요? 여러분 여러분 어떻게 생각해요? How do you think about it? ଆପଣମାନେ କଣ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ବା କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି କିଛି କୁହନ୍ତୁ କହିପାରିବେ କାରଣ ଏଠାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାରଣ ଯୋଉ ହେବଲ ସେନା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରଥମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହ ସେ ତାଙ୍କର ଯାହା ମଧ୍ୟ ସେ ବଳିଦାନ କରୁଛି ସେନା କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସର ସହକାରେ ସେ ବଳିଦାନ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ ହଉଛନ୍ତି ତାପରେ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ନାକି ଧାର୍ମିକ ବୋଲି କରି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କରି ଆଉ ନାକି ଯୋଉ ଶୈତାନ ଅଛି ସେ ନାକି ଏଇ ପ୍ରକାର ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆଉ ନାକି କେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଢିବା ପାଇଁ ଦିଏ ନାହିଁ ତେଣୁ କରି ସେ ନାକି ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ହେବ ଲୋକ ମାରିବା ପାଇଁ ସେ आकाश कुमार Yes, so he is telling that on reply your questions that Hebel he in the beginning he started believing unto Lord and he commanded as a righteousness and so Satan doesn't want a person to believe on God and so that might be the one of the reasons Satan caused him Cain to kill his brother Hebel. 뭐 이제 그 사람이 뭐 이렇게 설명을 한 것 같아요. 설명한 것 같은데 제가 지금 다는 못 알아들었어요. 자, Anyway, please okay, listen. 지금 Focus on the 강의를 해야 message. 되니까 중간에 하지 말고 이거 나중에 okay. 하시고. Later you talk about it, okay? 네. ଆପଣମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀରେ କହିପାରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ସହିତ 어느 것 다를까? 자, 사단이 이 가인을 아벨 죽인 건 다른 게 아닙니다. 이 아벨이 복음을 갖고 있잖아요. 알고 있잖아요.
The reason 그렇죠. Satan killed Abel using the Cain is Abel had the gospel. ଆଉ ଏଥି ଯୋଗୁ ହେବଲ କୁ କଇନ ଦ୍ୱାରା ଶୈତାନ ହତ୍ୟା କଲା କାରଣ ହେବଲ ପାଖରେ ସୁସମାଚାର ଥିଲା। 이 복음을 알고 가지고 있는 아벨을 없애야 복음이 없어지는 거예요. Okay. When he killed Abel, who had the gospel, at the time this gospel will be removed out. ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ହେବଲ କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ସୁସମାଚାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏହା ଶୈତାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। 여러분 보세요. 제가 뭐랍니까? 사단이 하는 짓이 복음을 약화시 복음을 없애는 거. 사단이 최종 목적. What did I tell you? Satan's purpose is weaken the gospel and abolish the gospel. ଶୈତାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୁସମାଚାର କେମିତି ଦୁର୍ବଳ କରିବା ଆଉ ସୁସମାଚାର ଯେମିତି ଏଠୁ ଦୂରକୁ ପଳେଇ ଯାଉ ଏହା ହେଉଛି ଶୈତାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଇଚ୍ଛା ଅଟେ। 그래서 이 사단이 가인을 통해서 이 불을 품은 가인을 통해서 아벨을 죽인 겁니다. So Satan uses the angry Cain and killed Abel. ସେଥିଯୋଗୁଁ ଶୈତାନ କ୍ରୋଧରେ ଥିବା କଇନକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜର ଭାଇ ହେବଲକୁ ହତ୍ୟା କରାଉଛନ୍ତି। 자, 이래서 복음이 또 없었다. 그렇잖아. 복음이 없었다. So this gospel was disappeared. ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସୁସମାଚାର ଯେମିତି ଅଧୁରା ହେଇଯିବ ନ ଦେଖାଯିବ ଏହା ଶୈତାନର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା। 복음은 계속 후대에 전달돼야 되는데 이 복음 강의 사람이 죽으니까 복음 전달이 안 되는 거예요. This gospel should be delivered to the next generations continuously, but the one who have the gospel was passed away. So this gospel cannot be delivered. ଆଉ ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଏ ସୁସମାଚାର ଆଉ ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ଯିବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ କଇନ ଦ୍ୱାରା ହେବଲକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଅଛି। 그러니까 복음이 없으면 안 되잖아요. 하나님의 절대 목표는 세계 복음인데 복음이 없으면 안 되잖아요. This gospel shouldn't be removed out. Why? God's absolute plan is world evangelization. So this gospel should be restored. ଆଉ ସୁସମାଚାର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହା ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ଯେ ସେଥି ଯୋଗୁଁ ପରମେଶ୍ୱର କେବେ ବି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସୁସମାଚାରରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ବା ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ। 자, 그래서 창세기 4장 25절 20절입니다. So, okay, Genesis 4:25, 26. Genesis 4:25, 26. Yeah. ମାତ୍ର କଇନଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ଏ ହେତୁ କଇନ ଅତି କ୍ରୋଧ କରି ଅଧମୁଖ ହେଲେ। ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଅଛ ଆଉ କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହେଉଅଛ? ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମେ ଅଧମୁଖ ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍କର୍ମ ନ କଲେ ପାପ ଦ୍ୱାରରେ ଛକି ଥାଏ। ତୁମ୍ଭ ପ୍ରତି ବାହାରେ ବାସନା ରହିବ ମାତ୍ର ତୁମେ ତାହା ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବ। ଅନନ୍ତରେ କଇନ ଆପଣା ଭାଇ ହେବଲ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ତ ସେମାନେ କ୍ଷେତରେ ଥିବାବେଳେ କଇନ ଆପଣା ଭାଇ ହେବଲକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ବଧ କଲେ। ଅନନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ କଇନକୁ ପଚାରିଲେ ତୁମ୍ଭ ଭାଇ ହେବଲ କେଉଁଠାରେ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ। ମୁଁ କଣ ମୋ ଭାଇର ରକ୍ଷକ? ସେ କହିଲେ ତୁମେ କଣ କରିଅଛ? ତୁମ୍ଭ ଭାଇର ରକ୍ତ ଭୂମିରେ ଆମ୍ଭ ପ୍ରତି ଡାକ ପକାଉଅଛି। Yes, ma'am. 자, 그래서 하나님이 다시 성경이 아벨 대신에 누구요? 셋을 아담을 통해 낳게 해서 또 그 셋 속에서 에노스 낳고 그때부터 그래서 비로소 그때 여호와 이름 불렀더라. So God gave another son named Seth to Adam and Eve instead of Cain, instead of Abel. So this Seth gave birth to a son, Enosh. So from that time on, man called the name of God. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ହେବଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁନର୍ବାର ସୁଧା ପ୍ରଭୁ କଇନଙ୍କ କୋଳରେ ଆଦମଙ୍କ କୋଳରେ ସେତ ଓ ଇନୋସଙ୍କ ଦେଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପୃଥିବୀରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। 이래서 하나님이 다시 복음을 회복시키고 전달케 하는 겁니다. So in this way, God restored the gospel again and let them deliver this gospel. ଏହି ପ୍ରକାର ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସୁସମାଚାରକୁ ପୁନର୍ସ୍ଥାପନ କଲେ ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଉପରେ ଯେମିତି ସୁସମାଚାର ଚାଲୁ ରହିବ। 그 창세기 5장 족보를 보세요. 족보. So please see Genesis 5, the genealogy of the Adam.
ତ ଆପଣ ମାନେ 5 ଅଧ୍ୟାୟରେ 1 ଠାରେ ଦେଖିବେ ଆଦମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସେ ଜାଗାରେ ଦିଆଯାଇଅଛି। 자, 그 1절만 봅시다. 이것은 아담의 계보를 적인 책임이라 해놓고 하나님이 사람을 창조할 때 하나님 모양 지으시되 해가지고 남자 여자 창조 나오요. 이래가지고 왜입니까? 아담, 그다음에 뭐요? 셋, 에노스 이런 식으로 족보해 갑니다. Okay. So when you see Genesis chapter 5, it says this is the written account of Adam's line. And then it said, God created man. So Adam and Seth. It goes down like this way. ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଆଦମଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଯେଉଁ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେଇ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ସାଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଆମେ ତଳକୁ ତଳ ଦେଖୁଅଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଦମ ମନୁଷ୍ୟ ନାମ ଦେଲେ। ଆଦମ 130 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ସଦୃଶ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ କରି ତାହାଙ୍କ ନାମ ସେତ୍ ଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଦମ ଠାରୁ ସେତ୍ର ନାମ ଆମେ ତଳକୁ ଆସିବାର ଦେଖୁଅଛୁ। 자, 이게 무슨 족보예요? What kind of genealogy it is? ଏହା କି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ବଂଶାବଳୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ? 자, 아담부터 시작해서 저 노아들 세 아들까지 이 족보가 나와요. Okay, from Adam to Noah. So this kind of genealogy goes down. ଏଠାରେ ଆଦମ ଠାରୁ ନୋହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀର ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦିଆଯାଇଅଛି। 이 족보에 아담, 가인이 살아있는데 뭐 가인은 빼버리고 아담, 셋, 에노스 이런 족보라. Okay. Then in this genealogy, the name of Cain should come out, but it goes on like this. Adam, instead of a Cain, the name comes out Seth. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆଦମ ପରେ ସେ ଜାଗାରେ କଇନ ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେତ୍ର ନାମ ଏ ଜାଗାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। 자, 잘 들어보세요. 여러분이 하나님이 계속 하다는 복음이 없이고 하나님 복음 없으면 안 되니까 회복시켜 전달하는 이 족보 흐름을 이해하는 거예요. So listen carefully. Satan continuously weaken and remove this gospel, but this gospel shouldn't be removed out. So God continuously restore this gospel and deliver this gospel. So this genealogy is the genealogy of a gospel restoration and delivery. ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଶୈତାନ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁସମାଚାରକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ହଟେଇ ଦେବା ଏହାର ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଢି ପିଢିରେ ଯେତେ ସୁସମାଚାର ଚାଲୁଥିବ ଏହା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାର ସଦୃଶ ଏହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଆଉ ସେ ବଂଶ ଉପରେ ବଂଶାବଳୀର ଅର୍ଥାତକୁ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। 자, 여러분이 제가 뭘 얘기하는지 알겠죠? So now you understand what I'm talking about. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା କହୁଅଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝି ପାରୁଥିବେ। 성경에 두 가지 흐름이 있다. Okay, there are two flows in the Bible. ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ଦି ଭାଗ ଅଛି ବାଇବଲରେ। 이 복음이 하나님이 인간의 복음 줘서 인간을 구원하는데 이 복음이 계속 시간이 지면 약화되고 없어지고 또 하나님은 회복시킨다는 이런 두 가지 흐름으로 간다. Okay. God gave the gospel to save man, but Satan continuously tried to remove out this gospel, but at the very moment God tried to restore this gospel and deliver. So this kind of two flows continuously goes ଆମେ down. ଦେଖୁଅଛୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୁସମାଚାର ଦେଲେ ସୁସମାଚାର ଦେଲା ପରେ ଶୈତାନ କଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଅଛି କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ଜଣକୁ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସୁସମାଚାର ଯେମିତି ଦୁର୍ବଳ ନ ହେବ ବନ୍ଦ ନ ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସୁସମାଚାର ସ୍ଥାପନ ହେଇ ଜାରି ରହୁଅଛି ଏ ବିଷୟକୁ ଦେଖୁଅଛୁ। 네, 알겠죠? 요 흐름을 계속 이어가는 게 성경이고 교회사의 흐름입니다. Okay. Going down these two flows continually. That is the flow of the church history, and also that is the history of the Bible. ମଣ୍ଡଳୀର ଇତିହାସ ବାଇବଲର ଇତିହାସ ଦି ଭାଗକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦି ଭାଗକୁ ଦେଖିଲେ ଆମକୁ ଜଣା ପଡିବ ଯେ ବାଇବଲର ଇତିହାସ ଚର୍ଚ୍ଚର ମଣ୍ଡଳୀର 이티하스କୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁଝି ପାରିହେବ। 자, 그러면 뭐 시간이 조금 쉬었다가 여러분 막 어쨌든 1시간 이상 안 되니까요. 쉬었다가 10분 쉬었다가 다시 강의해요. So now we have a 10 minutes break and then start again.